তিনি কাইসানো দাবি অবঙ্গা গ্রেটার ত্রিপুরালেন ত্রিপুরা কতর মাস সামনায় জেলা পরিষদ এলাকানি ত্রিপুরাসানো বাদ্রিব এডিসি এলাকানি ফাতারো তংনাই ত্রিপুরা সারং এডিসি ও মা দানাই তাই এডিসিনি তাবুক যে 6 শিডিউল যে এডিসি তংমানি অবন পূর্ণ রাজ্য মা খাইনাই আবনি বুমুং গ্রেটার ত্রিপুরালেন ম গ্রেটার ত্রিপুরালেন সভানি তিনি जों माननीय राज्यपाल बिनि थाने जों তিনি मेमोरेन्डाम लिरना थांतंग SDM नि याक्तै आबनि परे जों बैसागनि सेप्टेम्बर मासो जत MDC रक जत चिनि लिडार रक एक खायै जों माननीय राज्यपाल न सानाय दाक्ति खायै केन्द्र सरकार न अ मेमोरेन्डाम न रहरि दाक्ति खायै मेमोरेन्डाम रहरै केन्द्र सरकार दाक्ति चीनी त्रिपुराओ भारतनि संविधानी 2, 3, 4 जेटा आलादा राज्य खालायमानो आबनो मारिनाय हिनै जों आरो डेपुटेसन होनाय चीनी मोहनपुर SDM आन्दाराव जे चीनी जे समस्त विधानसभा केन्द्र तंमानी 1 नং सिमना 2 नং मोहनपुर आबनि लगे लगे 3 नং भामुटिया अ एलाकानि जत त्रिपुरा सारक जों तिनि अर मिसिल खाय फाइजाक अबनि बायरे केबक्राय अमहायनो खुवायबो तेलेमुराबो उदयपुराबो सारा त्रिपुरा न तिनि चलि दं आबनि साइतेबो क कामखा तिनि नाय सालो ADC नि विरोधी दलनि नेता BJP नि हंस कुमार त्रिपुरा BJP याकारै हाजार बरफ तुबै तिनि बोबाग्रानि थानि बो तिनि याक्ति सेनाय अमाहायकेनो ताइबो गोबांमा अब भिडिअ ताहने बनो MLA MDC रक ताबो त्रिपुरा मथाव फाइनानि बागै तिनि लाइन लमलाय दङ 9 तारिख सेप्टेम्बरनि परे त्रिपुरा राज्यनि जे राज्य सरकार तंलाक बाय थानाय गोबांमा बररंनो MLA रंग पदत्याग खायजाय लगे लगे बर संगाल गं थानाय हामबाय जों दिनै आरो जोंनि
तेसे आगो जों दिनै जोंनि एडिसि मानमानि साल जों दिनै आरो जोंनि एसडिएम जोंनि ग्रेटार टिप्रालेण्ड मानानि बागै जों थाङै दङ जों एकताखाय जोंनि एकताखाय जों जेसेबां ग्रेटार टिप्रालेण्ड मायासे पइन्ट जों आन्दोलन जयागारि थांनाय हायनि बागै जों आं वार्किं प्रेसिडेन्ट बिना रानि बर्मा जों दिनै एडिसि साल जों गोथार साल जों समाय थांनाय जेसेबां जों ग्रेटार टिप्रालेण्ड मानानि बागै हामबाय Sini kaisano dabi obongka gerta Tiparaland Tiprasani Tinangni bagai Cini existen ni bagai Cini identity ni bagai kaisano diman obongka gerta Tiparaland Tini 23 tarik kaisa sal kotor 1984 bisiwo tin salono जों Sikh Schedule Bharatni সংবিধানनि रायदातै जों मानमानि o salono जों tini gerta Tiparaland sane gobernor thani memorandum nan bagai जों SDM office tabu deputation ngani thangi tongka Gopo division tini oro tini Simna constitution eke Burjanagar Wakinagar no khobui o SDM ni under joto tini Tiprasa kami tongo aro ni borok tini oro phayai tini oro जों deputation phayo oro borok khobang ma tini borok tini phaijak no nukana tini borimo kami khobang ma 17,000 borok tini oro phaijak abuni bagino जों katongo o gerta Tiparaland tini Tiprasa ni thinang जों mo dasino mannai eba जों mo jas kaipeno sobane bisis जों segai matu bunai engkai tini Tiprasa ni thinang tonglaka